Hi guys, magandang gabi. We are live now. Huling. Makapiright ba kumang kanta ha? George. Sa sobrang ganda ng boses. Oo. Alright, shout out to our live now guys. Natay background music niya. Kuyaw kay makapiright ta. Shout out. Grabe ka pare-pareha gud sa original boses guys. Hiwakan ko yung betlog mo. Kahit violet ito. Shout out sa lahat ng viewers natin, Miso Girls, share the live. Share the live guys. We are live now here. Let's go guys. 300 plus viewers. Magandang gabi and let's have some coffee. Napakalaki ng itlog mo. Sinlaki ng So, wala may yogurt guys. Kape naman guys. Kape. Tinagat ko ay mo. 500 plus viewers. Magandang gabi sa inyong lahat. Sir Ronnie, Sir Norman Asulahay po. Kumusta po? Assalamualaikum. Jerry Artates Maximo. Thank you, Sniper. Go! Go! Let's go! Uy! May sound effects, guys. May sound effects, guys. Nya, smell. Ano yun, Dol? Para po, wala. Para po. Sir Andy Lubertos, hi po. Boss, shoutout po. May shoutout. 700 plus viewers, guys! Cheers for more coffee. Tinagat ko aray mo. Hi po. Sana was the ordinary. Shout out Leo. Hi po. Magandang gabi. Andito lang po sa bahay. Sir Rinaldo Rodriguez. Good evening for Sir Rene Boy, Jimino, Andy, Abraham, Sarek. Hi po. May shout out po sa inyong lahat guys. Welcome to our live. We are live na guys. Coffee tayo guys. Coffee. Uy! Anay, bago na siya nangutot din ha. Barak sir ba? Ang nag-inom lagi tag yogurt, matambalan po ang tanang. Nag-inom gihog coffee, may kasi yung hangin. Tutot pang isidadi. Agot dere. Ne, muari me. Muani. Pajama. Excuse sa kanala ita. Abi ako manguts na pug. Narwin ayo man ami. Shout out sa dire sa akong live maybe. Shout out sa dire. Hi guys, shout out akong mama. Shoutouts guys, Good. matulog na ko. Yan. Padul. Shout out guys akong mama guys oh. Mag-hi sa din sa akong followers tanan, 744 viewers oh. Sa Hi. kasulti. Thank you sa mga supporter. Wala na. Okay na. Cellphone. Ano yan, idol kape dili katulog ana. I like your t-shirt. Yes, my t-shirt is this yellow. Tinagat ko aray mo. Thank you. Shoutout Dodong Tapia. Shoutout po. Magandang gabi. Tabak mo na ngayon. Ay! Pag magsutin ako ng... Ay! May tubig na! Sir Leonardo Gayo, shoutout po. Coffee. Coffee, guys.
Jun, wala pa po nawala yung... Muna na sige pagbutot ni Kalibangon. Uy, Agi na. may palong kay Palawon dito kay mo agi po ako diri. Langka. Ano ka din? Abriha daw, maagi ba? Hi, Nari. Early, Kalyura, Jessie, Rada, shoutout po. Maganda. Ang hinay. Oo, sakto rin ang hinay. Kay Taragan. Ginagmera man ako ng agi din na kay kamera Gamit ko. si daddy ni Mustangka. Ay, Nari, oh. So na? MC Sai Vlog, magandang gabi po. Kumusta ang lahat? Shoutout po guys. Thank you Dodong Tapia, RG, Gandhi, hi po. Magandang gabi po guys, we're live now. Coffee. Shoutout B kay Aldrin Ariola. Hello po, magandang gabi po. Live po tayo guys habang nagka-coffee guys. Sobrang bloated yung chan ko. Kaya nag-coffee ako na mainit na. Shoutout Idol Miss Wa. Good evening po. Mario Mariano, welcome back! Yes, GR. Malabayabas. Hi po. Good evening po. Of course, Mayor Mayorga. Hi. Erkan, hello po. Magandang gabi. This is your host, Miso Girls. No free shout out. Sir Roland Pora Lagata shout out. Saan? Hi, Wal. Shout out po sa inyo from Captain. Tinatakpan saan? Yan pong buhok. Hi po guys, buhok ko guys, tumubo na kasi. Yari-yaring. Hello guys, magandang gabi. Jeff Morales, magandang gabi po. Ayan po guys. Coffee tayo. Ang sarap. Yummy. Sir Joseph Ranado, hi po. Hi, shoutout po sa inyo. Maraming salamat, beautiful. Thank you po. Randy Estrella, good evening po. And sa lahat ng andito, maraming salamat. Shop 101, hello po. Shoutout po sa mga nag-share the live. How are you, sister? I'm good and fine. And sa mga nakapag-share ng ating live, maraming salamat po sa inyo. Mahal ko po kayo. Thank you. At sa mga walang sawang nagsuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo, guys. NLEC, shout out. Sir Randy, Tulis Hidakan, hi po, shout out po sa inyo lahat. Of course, tingnan natin, guys, kung nakashare na ba tayo. Let's share the live. Let's go. Mag-share ng live na, guys, sa mga hindi pa nakapag-share. Let's go share the live. Let's go share the live, guys. Ordinary. Pa-shoutout po from Sorsogon, Magallanes, no? Hi po, Shop 101. Marvin Galapon, shoutout. So, hindi pa nakapag-share the live dyan, mag-share the live na. Let's go, pang hinihintay natin. Hello. Sherry Zaraza, magandang gabi, ma'am. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ordinary. Shoutout, thank you so much, Shopper ko, Jodney Kalie. Thank you, Shop 101. Sana all may nagmahal. Sir Joseph Arbacan Jr. Hello po. Dudong Dilarga. Hi po, shoutout sa inyo. Sa lahat na andyan, shoutout po. And of course, sa mga nakashare dyan, Jox Reyes. Thank you so much for sharing our live, no?
You are extremely beautiful and feminine. Thank you! Idol, ang ganda mo from Davao. Edmond Iga, ingay, thank you so much. Michelle Palma, Glenn Palma, shoutout po sa inyong dalawa. Sir John Bahinting, magandang gabi po. Lerma Vilita Cabaldo, thank you so much from Tumoni Isabella. Hello po, Idol. Thank you for watching our live. Trinidad. Kitty Pop, thank you so much. Thank you so much. Shop 101. Jeff Rocks, amazing energy. Nakapag-coffee tayo. Darwin Nonato, just a simple update and quick live. No, thank you so much, guys. Sa mga nakasubaybay sa akin, guys, maraming salamat. Shoutout ko ni Lawrence Tolentino Dol, nga number 4 siya. KM kay BC sa phone. Alright. Junior shoutout. Arnel Garcia Vlog, thank you for sharing our live. Of course, shoutout from Sarangani. Of course, no, Rodel Orange Lyris. Ginubatan Albay, Miguel shoutout po, no, from La Union. Roy Tan, thank you so much. From Las Piñas City, Tommy, congratulations. Watching from Madrid, Spain, Europe. Esteban Balais, Miguel shoutout po. From the other country out there, shoutout po sa inyong lahat. Arman Payat, Izal Alfaris, Salam Indonesia. Thank you for joining my live. Janice Yuri Boyas Empis, good evening. Shoutout from Lapu-Lapu City of Cebu. Shoutout po, thank you for sharing the live. Boy Reggie Brillantes, thank you so much for sharing the lives. And yes, thank you so much for that wonderful comment. Let's go, let's go! An AC shoutout from Bulacan. This is so helpful. Thank you, Shop 101. Please like and subscribe, guys. Kay Shop 101, guys, so supportive and friendly. Bayawan City, Negros Oriental. Shoutout from Matanggisi, Pudtol, Apayao. From Harold Sandy. Let's go. Painom ka rin dong, nawala ang kuan, nawala ang guto-gutos diyan. Bro kayo. Ginimpyan mo na, di? Kanang ulo-ulo niya? Wala na. Ikaw, John? Katutang mo soyo? Ako lang. Pahiran? Kamot ra. Oo, pwede na magkamot ra. Kaya ba kung parang tari ba sulod ng sabon? Suyop dyan siya. Kamot ra. Kanarang kuhaan na kusgat sa lakan. Kamot ra din. Kuan dili ra presyoron og kuan kay mo gupok ra na. Bangag ra man as tunga. Magkanipis mo na siya dugayandong. Sigyan ka, sigyan mo kuskus ba magkanipis. Bura na siya chok mo good. O magkanipis na siya manipis na makuan na. Tapos na mabuslot na siya. Tuig siguro kung ampingan nimo, kung ana ni mo kamot, di makay siya mapaksi. Pero og sigyan nimo kan stilo wala sa badiha. Kuan. Upos na yung brag chok wa na. Okay, katabang dong, no? Wala na tayo order. Okay, katabang kay kuan na po, hindi naman sila yun. Salagod tanan, hasta mga, hasta ang sani, alalang mga utot, mga sulong, di jud kaagi. Mga balas-balas si kaagi. Naira ka siya difference o color sa ibabaw sa ubos. Shoutout naman kayo dyan. Such a positive stream. Thank you so much, Sir Richard Kanumba Vlog. Thank you for sharing the live. And of course, Ken Nero at Kiro. Good evening, girl. Let's grow together. And from Bacoor. Shop 101, thank you for sharing the live. Of course, Ken Nero at Chinero. Hello, everyone.
Grabe yan, guys. Pinagpawisan na ako. Kasi uminom ako ng mainit. Shoutout po. Pasampay naman dyan. Jen with G Brothers. Thank you so much, Jen with G Brothers. Pa-share po ng ating live. Ikaw po'y nakasampay na sa baba. Let's go. Alright po. Noy ko. Bye. Hindi ko mag-gets. Let's go guys. Pa-share po everyone nag-live para mapansin din po kayo ni Ma'am. Yes, of course. Kero at Chinero, of course. Sampay natin yan. Let's go. Jen G Brothers, thank you so much. Dad, share the live. Thank you. Shout out po from Cagayan de Oro City. Hello po. Grabe guys, ang init. Whew. 15 minutes live na tayo, guys. And hello, thank you so much. Inani, pag singoton ka din manibin ka, tak-tak din ko, an. Tak-tak ng baga. Okay? No man? Sir Eduardo, Banjola, Adonis Leo, Eddie, and the live mom and everyone. Yes po, thank you so much. Solid supporters, idol. Thank you so much. Jem Wild G Brothers. Of course, let's go. Dul, panghatag pud og kape diha. Sure, dol na ako'y kape diri. Mga usaduha tulo ka buok. Marvin Katingob, Lilibet Dasser from Bicol. Oy! Shoutout po sa mga taga Bicol dyan. Shoutout po, Nabunturan, Davao de Oro from Barangay Lihua? Wala, hindi ko mag-gets. Padagdag mga ka-idol, G Brothers, Jen Way, nakapin sa baba. Let's go. Let's go. And of course, pamahal payakap kay Kero, guys. Of course, payakap din po kay Shop 101. Let's go. Wristbackers lang, malakas. Let's go sa mga solid wristbackers dyan. Let's go. Bino Obas, Rambi Ramhay po. I'm Live Mom. Thank you so much. Alright, thank you so much. I guess, thank you so much, guys. Sa mga umakyat, sa mga nag-join sa live, maraming salamat po. Quick live lang tayo, guys. See you on next live, guys. No, shoutout pa rin tayo. Thank you so much for the wonderful feedback. Shop 101. Brilliant performance. Thank you. Sana yun? Thank you. Alright, salamat marami idol. Walang problema po. Welcome po kayo ulit. Pumasok sa live ko every time na may live ako. At sa mga gusto magpasampay, of course, sampay natin dyan sa baba. Okay? So, I guess it's time to end my live na, guys. Kaya it's already 15 minutes na. So, it's a matter of quick live lang tayo. So, maraming salamat sa inyong lahat.